बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल आपको रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना हर बुलेटिन में, हर खबर में कहीं ना कहीं आपको जिक्र मिल जाएगा अडयाला जेल का, कैदी नंबर 804 का। तमाम डिस्कशन, हर टॉक शो में यही बात हो रही होगी। फोकस ही अडयाला जेल होता है और वहां पर कुछ भी हो तो एक बड़ी खबर बनता है। अब आप देखिए कि एक्सप्रेस न्यूज पे भी आपको बड़ी खबर मिलेगी। अडयाला जेल का कैदी अस्पताल में जान बहक। कैदी नजीर को हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जेल इंतजामिया ने यह बताया है। जेल इंतजामिया के मुताबिक नजीर नाम का कैदी अडयाला जेल में असीरी के दौरान बीमार हुआ। नजीर को हालत बिगड़ने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। कैदी दौरान इलाज दम तोड़ गया। कैदी की मौत रात की हुई, ताहम ताहाल पोस्टमार्टम नहीं हो सका। कैदी के रवायकीन मैयत के हुसूल के लिए परेशान हैं। रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडयाला का कैदी जहां बहक हुआ है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बात आपने देखी होगी, बड़ी खबरें बनी कि अडयाला जेल का अमला कई दफा बदला गया। कभी वहां पर कत्ल हो रहे हैं, कैदी एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। ये सब चीजें क्यों फोकस में आई? कैदी नंबर 804 की वजह से। अब पाकिस्तान का सारा निजाम ऐसे लगता है कि उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। यहां पर 26वीं आईनी तरमीम उसके खौफ से की गई थी। अब इमरान खान ने तारीख ही बदल दी है, तारीख बदल के रख दी है। इस पर अब तो तारीखदान भी, तज्जियाकार भी हैरान है कि कभी ये नहीं हुआ। किसी ने एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर ली, वो वापस तभी आया जब डील हुई, उसकी सियासत खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इमरान खान ने सब कुछ बदल के रख दिया है। आप देखिए क्या हुआ कि जी मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, इसलिए कि वो आएंगे तो ये जिस तरह ख्वाजा से कहते थे कि जी अक्टूबर में काजी फैसा रिटायर होंगे, तो उसके बाद पता लग रहा है कि सारा निजामी तलपट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म 45 पर फैसले आने लग जाएंगे, फॉर्म 47 फारिग हो जाएगा। इस वजह से उनको खतरा था, वो इस तरह की बात करते थे। तो उसके लिए 26वीं आईनी तरमीम लाए, उसके लिए एडी चोटी का जोर लगाया कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने। तो उसके बाद उन्होंने समझा कि अब हमारा रास्ता साफ है। जिस तरह काजी फैजा को होते हुए 8 फरवरी के बाद हमने इलेक्शंस जिस तरह के करवा दिया, अब हमारा रास्ता साफ है। लेकिन नहीं बात बन सकी। आप देखिए क्या हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर इतना बनता चला गया, इन्होंने जो किया वो उल्टा हुआ। और अब ये सब करने के बावजूद अब इन्होंने कोशिश की, अच्छा जजेस भी अपनी मर्जी रख लेंगे। अब वो बातें ही सेकेंडरी हो गई हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि लोगों में इतना शऊर आ गया है। अब जो मर्जी कर लें आइन में, आपने छोड़ा ही नहीं आइन, जिस तरह भी कर लें। लोगों की सोच जब बदल गई है तो यहां एक खामोश इनकलाब किसी कैफियत है। अब जो सूरत हाल है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि अब कोई बांग्लादेश वाली सूरत हाल की जरूरत ही नहीं रहेगी कि उस तरह लोग निकले और खुदा न खास्ता सड़कों पर कोई जिस तरह का माहौल बन रहा हो। वहां तो बहुत कत्ल गारत गरीबी हुई, लोग सरकारी इमारतों में घुसे और बहुत कुछ हुआ, थानों में चले गए, लोगों को जिस तरह छुड़वाया और खून खराबा हुआ। उस इनकलाब की शायद पाकिस्तान में जरूरत नहीं रहेगी, उससे पहले ही चीजें हल होने की तरफ जा रही है। और ये बात अब की जा रही है कि इमरान खान ने डट कर मुकाबला किया और फिर पूरी कौम जिस तरह से खड़ी हो गई और इंटरनेशनल प्रेशर भी बनता चला गया ओवरसीज का, और उसकी वजह से अब ये चीजें सब बदल रही हैं। अब जनाब दूसरी खबर ये भी है कि मंसूर अली शाह साहब ने एक और फैसला दिया है। अब कभी वो खत लिखते हैं, एक्टिव है, यानी जजेस भी डट गए हैं, वो भी खड़े हैं। और मंसूर अली शाह साहब से जब पूछा गया जी इस्तीफे की बात हो रही है, उन्होंने कहा नहीं, हम निजाम के अंदर रहकर मुकाबला करेंगे। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह कभी खत लिखते हैं कि जी जजेस किस तरह के होने चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका कोई क्राइटेरिया तो बनाएं, उस पर फिर बात आगे चलती है। कहीं पता चलता है कि आईनी बेंच में भी कुछ जजेस हैं, वो भी अब आइन और कानून के साथ खड़े हो गए हैं, वो चीजें भी नजर आती हैं। फिर कई मामलात पे ऐसे लगता है कि हुकूमत तन्हाई का शिकार होती चली जा रही है। अपने लोग जो उन्होंने समझे थे कि हमारे साथ खड़े होंगे, वो भी आप पीछे हट रहे हैं। सालसी का मुस्तहकम और काबिल पेश गोई तनाजात के हल का निजाम सरमाकारों के एतमाद को फरोग देता है, फैसला दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और ये बड़े अरसे से इस चीज पर चल रहे थे कि हमें अपनी अदलिया पर बोझ कम करना है और केसेस जो हैं आए ही कम, उसके लिए सालसी अदालतें बड़ी जरूरी हैं कि वहीं पर जाकर शायद तनाजात का हल हो जाए। वरना यहां तो आप देखिए 20-20 लाख में जजेस भर्ती हो रहे हैं, मजीद जजेस भर्ती करने की कोशिश हो रही है, और उसके बावजूद अदालत के केसेस कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। क्योंकि नीयत ये नहीं थी कि हमने कोई आम आदमी को रिलीफ देना है, नीयत तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को काबू करना है, जजेस को काबू करना है। उसके लिए ये सब किया गया और आईनी बेंच बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह का ADR की अहमियत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने सालसी के जरिए तनाजात के हल पर मुआशी फवायद की अहमियत उजागर की है। तो अंदर रहकर वो सिस्टम में हैं और लड़ रहे हैं, इसी तरह और भी जजेस उनके साथ खड़े हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि फॉर्म 45 के हवाले से जो बात आई, अभी एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस अकील अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रहे,
اس کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں. تو اسی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, کیونکہ آئینی بینچ کے سامنے آپ جا نہیں سکتے الیکشن کے معاملات. وہ ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ میں آئیں گے, ان ججز کا ہم کیا کریں گے. اس کے حوالے سے بھی ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے, اور یعنی منصور علی شاہ صاحب یا ان کے ہم خیال جو آئین اور قانون اور ضمیر اور کردار والے جج ہیں وہ اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں, یہ الگ پریشانی بنی ہوئی ہے. ہائی کورٹس میں 38 ججز کی تعیناتیاں, جوڈیشل کمیشن میں نامزدگیاں آج بھجوائی جائیں گی. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ 38 ججز لگانے ہیں اعلیٰ عدالتوں میں یعنی ہائی کورٹس میں, اور اس میں سندھ ہائی کورٹ, بلوچستان, پشاور, لاہور ہائی کورٹ, وہاں پر ججز کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے. اس حوالے سے پہلے یہی بات ہوئی, منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کرائٹیریا تو بنا لو کس طرح کے ججز لانے چاہیے, اور پھر اس پر یہ ہوا تھا کہ جوڈیشل کمیشن اب کو کہا گیا کہ جی جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کہا گیا 5 ہائی کورٹس میں کہ 38 ججز کی تعیناتیوں کے لیے نئی نامزدگیاں مانگی گئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کے لیے, سندھ ہائی کورٹ میں 12, لاہور ہائی کورٹ 10 اور پشاور ہائی کورٹ 9, بلوچستان ہائی کورٹ 3 ایڈیشنل ججز تعینات کے لیے نامزدگیاں طلب کی گئیں. اس کے ساتھ جناب عمران خان کے حوالے سے سنیے, بانی پی ٹی آئی کبھی این آر او نہیں لے گا, شوکت یوسف زئی. اب دیکھیں تحریک انصاف کے لوگ بھی وہ بھی اب پہلے سے زیادہ حوصلے میں آ گئے ہیں, اور اندر کی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب تو تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب مسکرانے کا نہیں قہقہے لگانے کا وقت آ رہا ہے, کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے اب تحریک انصاف کے حق میں ہونے جا رہی ہیں. لہٰذا وہ لوگ جن کے بارے میں سوچا جاتا تھا اچھا یہ تو آسانی سے ٹوٹ جائیں گے یا ادھر ادھر ہو جائیں گے, ایک وقت میں اسد قیصر آپ کو یاد ہوں گے کہ پرویز خٹک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کی تھی, وہ گھر میں ہی بس چند چینلز کو بلایا گیا, مائک سامنے رکھے گئے, پرویز خٹک نے گفتگو کی, اسد قیصر وہاں ساتھ بیٹھے تھے, اور ابھی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی پرویز خٹک کی تو اسد قیصر اٹھ کر چلے گئے تھے, اور اس کے بعد سے انہوں نے یعنی پرویز خٹک کے ساتھ اس طرح کا رابطہ ہی نہیں رکھا. تو اس وقت تک وہ بھی پریشر میں تھے, اور یہ تھا کہ اچھا یہ بھی ساتھ جا رہے ہیں, کیونکہ ساتھ بیٹھے تو ہوئے تھے مگر انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا کیسز وغیرہ, اور وہ آخری وقت پر وہ بہتر رہ گئے. پرویز خٹک کا آج کوئی نام بھی نہیں لے رہا, ان کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی ہے. ابھی محسن نقوی نے دوبارہ جا کر ان کی کوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ نون لیگ میں آ رہے ہیں, وہ یہ کریں گے وہ کریں گے, فارغ ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہو سکا. نون لیگ خود فارغ ہو گئی ہے تو باقی کیا بچے گا. تو عمران خان نے جیل میں رہ کر سب کو بدل کے رکھ دیا ہے. اب تو جو بھی خبر بنتی ہے, جو بریکنگ نیوز بنتی ہے, وہ اڈیالہ جیل کی ہوتی ہے, ہر طرف اس کی بات ہوتی ہے, وہ بڑی خبر بنتی ہے. این آر او کی کسی نے آفر نہیں دی, اگر ہے تو وہ اس کا نام لے دیں. خلیل طارق سندھو یہ نون لیگ کے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کسی نے آفر نہیں کی ہے تو نام لے دیں, فلان بات کر دیں. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مذاکرات سامنے ہو رہے ہیں یہ اور ہیں, اصل مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں, جس کے حوالے سے کچھ سینئر صحافیوں کو بھی کہنا پڑ رہا ہے, یا کہے کہ جی وہ کہتے ہیں باوثوق ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ سب کچھ جب ہو جاتا ہے تب سامنے آتا ہے, تو چیزیں تو چل رہی ہیں. تو لہٰذا اس حکومت سے کس نے این آر او مانگنا ہے یا اس حکومت کو کس نے ڈیل کرنا ہے, ان سے ہٹ کر ہی کام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.